Hi guys, so wala ko gibuhat karon kay later pa mong flight. Unya, daghan kog nabasa sa social media nga kanahan mo mag-video ko atong gikanta na ko sa Kuanon 1. So, buhaton na to siya. Adjihigayon mo agi kalisod ug kakapoy pero di na hinungdan para uundan tanan butang permira ay rason tanan pud pwede rasulbaro inhawag lalo sige lang padayon kaya nako kaya nimo kaya kaayo pasinday ugma mas kaana pasinday ugma mas okay na pasinday ugma mas kaya na okay ra mapildi basta lang musulti laban lang pirmi